Hello, what's up guys? Okay, so sekarang ni kita nak jawab soalan nombor 4 daripada buku tutorial kita. So first is find the equation of the tangents to the circle. So this one is the equation of circle given at the points where the circle cuts the line y equals to x. Okay, so if you look at the sentence cuts the line, so bila line potong circle kita, so actually kalau dia cut maksudnya akan ada two intersection point lah. Okay, so that means we need to find the equation of tangents at those 2 points yang line tersebut cut kita punya circle. Boleh faham ke? Okay, sekejap saya cuba bayangkan dia lah. So let's say this is our circle, kan? So ini adalah bulatan kita dan kita ada line y sama dengan x, which is here lah. Okay, so ini adalah line y sama dengan x kita. So kat sini kita akan nampak ada 2 points of intersection. 1, 2. Okay, so this question sebenarnya dia nak suruh kita cari equation of tangent at these 2 points. Okay, so maksudnya kita kena cari line yang warna biru ni lah. Ini adalah tangent, ini adalah tangent kita. Okay, so itu adalah aim kita. Kita nak cari apa equation of blue ini. Okay, so first of all you need to find the point of intersection dahulu, baru kita boleh proceed dengan cari equation of tangent. Okay, now kalau kita nak cari point of intersection, so step yang pertama adalah we need to substitute this equation of line dalam equation of circle. So make sure kita ada satu unknown sahaja dahulu, and then we need to find the value of x or y dahululah, depends kepada apa yang kamu masukkan. So now I'm going to substitute y equals to x into equation of circle. Okay, so right now saya dah dapatkan value of intersection point antara line y sama dengan x dengan circle kita. Okay, so maksudnya kita dah tahulah apa point yang warna hijau ni. So yang pertama adalah 3, 3, and yang kedua adalah -4, -4. Okay, so kita masih lagi belum selesai ya. Kita kena cari equation of tangent. So equation of tangents, there are 2 ways. Either you use it from your secondary school punya knowledge, kan, kita cari gradient, masukkan dalam y equals to mx plus c, ataupun sebab kita dah ada general equation kat sini kan, so kita boleh masukkan dalam equation of tangent yang kita belajar sekarang ni lah, x1 plus y1 plus g x plus x1 plus f y plus y1 plus c equals to 0. So we can also use this equation. So kat sini saya nak gunakan cara ini, di mana kita akan cari apa itu g, f and c. Okay, so from this equation here, alright, so 2g sama dengan 4, so kita ada g sama dengan 2, 2f equals -2, and f equals -1, and c equals to -24. So mana datang 2g, 2f dengan c ni? So ingat balik equation of general form, x square y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0, kan? So kita compare lah 2gx dengan 4, 2fy dengan -2, and c dengan -24. So we get this information. Okay, so finally kita masukkan pula dia punya value untuk dapatkan equation of tangent. So masukkan point -3 dahulu. So dekat 3, 3, equation of tangent kita adalah 3x tambah 3y, G adalah 2 kan, so tambah 2
x plus 3, f is negative 1, so negative of y plus 3 minus 24 equals to 0. Okay, so ini adalah equation yang pertama. So dekat negative 4, we are going to repeat the same steps. Okay, so this will be our final answer. Okay, so ini adalah soalan untuk 4A lah. Okay, now kita move kepada soalan B. Find the length of tangents. So kita minta length of tangents kat sini from the point 25 to the circle here. Okay, so one thing that you need to remember, kalau ada perkataan from the point here, maksudnya point ini berada di luar circle kita. Okay, so rupa dia seperti ini. Let's say this is our circle. Okay, so 252 dekat sini contohnya. Okay, so ini adalah point 25 tersebut. So dia akan create satu line of tangent here yang akan pass through 25 jugalah. Okay, so yang kita nak dekat soalan ni sebenarnya adalah length of tangent from the point to the circle. So daripada sini, daripada point ini kepada circle kita. So sinilah panjang yang kita nak. Okay, so saya highlightkan kat sini sekejap sini sampai sini yang kita nak. Okay, ni adalah length of tangent. Okay, so if you remember, yang saya ada guna formula length of tangent sama dengan d square minus r square, ada square root. Okay, so we need to find the difference. Kat sini kita gunakan Pythagoras theorem kan. So you know the circle ada center. So yang kita kena cari sekarang ni adalah length, distance daripada center kepada kita punya point tersebut yang berada di luar. Dan juga ini kita tahu dia adalah radius. So this is a radius, so this is d. So yang kita nak sekarang ni adalah L of t. Okay, now cari distance dahulu. Kita cari d dahulu. So d will be equals to, oh sebelum tu sorry. Okay, now kita perlukan the coordinate of our center dahulu. So mana datangnya coordinate of center? Tengok balik dekat kita punya equation general ni. So general form, you know, here is 2g, ini adalah 2f, ini adalah c. Okay, so kamu boleh dapatkan r menggunakan formula g square f square minus c, square root tersebut. Dan juga kita bertahu center daripada nilai g dengan f juga. Okay, so kita cari dululah. 2g equals to negative 14. So we have g sama dengan negative 7. 2f is negative 2. So we have f equals negative 1. And c is 34. So center bila melibatkan g dengan f, center punya coordinate will be always negative g, negative f. Okay, so maksudnya kat sini kita punya center, nilai g kita adalah negatif 7. So bila kita nilai g kita adalah negatif 7. So bila kita negatifkan nilai tersebut, dapatlah 7 sahaja. Sama juga dengan f, negatif kepada f will be just 1. So this is actually the location of our center. Now to find radius, remember this formula, g square plus f square minus c. Gunakan formula ini untuk dapatkan kita punya radius. Okay, so g square will be 49 plus f square is 1 minus 34. Cari square root dia. Okay, 50 tolak 34 berapa ya? 16. Square root of 16 will be 4. So kita dah ada radius now. This is our radius, this is our center. So radius kita dah dapat cari, kena cari pula d. Okay, so saya tulis d kat sini lah ya. So d will be formula distance lah, x minus h square plus y minus k square. Okay, so x will be 2 tolak h
square plus y minus k square. Ingat sebenarnya formula standard form kita tu adalah formula distance ya. 2 tolak 7, 5 square 25 tambah 16. Berapa ni? Kita ada apa ni? 41. Okay. So now we have already find the value for distance and juga radius. So our aim is to find the length of tangent. So using the formula, LT will be square root kepada D square. D square will be 40y minus R square. R square adalah 16. So 41 tolak 16 kita dapat 25 kan. So square root 25 adalah 5. Okay, so this will be the length of our tangent.